एनएस वाला हाय हमारा बिल चाहिए एनएस वाला हाय सब आदमी बॉर्डर जाएगा, अभी ऐसा नहीं है। हम लोग भी जाएंगे। Noro kini oro lahar kasus mentam bagi kasus noro kini. Sekarang tini orang sini orang dokan per ini nokuk thangmani aboni je kontipian sengmanja sini NS rock sengnos rangria abon bagai sini already sini engko ungjak budget ungjak abono tabuk porok sengno bodo khairika abon bagai seng tini orwo road engko block khayo. Besok nukung rok tong oro. Sekarang toto 20 poribar ni bara tongo. Jenero sebai zaman sukrup zaman tabso jora ramai ko. Tahu saudara sang kisah mica manka, awal baca ini santus toya, awal bagi sang reassessment kaika, reassessment no sini rang, already budget engka, budget no tabuk NS rock, no rang ria, bolak harika. Yang sidai Mohanpur hoite ini lembuk sora opti borok joton man baikya, kentu sini ojagawo sengno borok ria. Awal bagi sang tini orwo Norok baik sabo berut kayu. Sabo malai feke norok baik. Sang baik ke malai feke ko sini thanani dar ko sab sang baik malai feke, batabuk December call khai tongo, बावनो तुई कॉक साइड ना नहीं चाहो आसुक इसलिए रूट ब्लॉक किया है। हमारा जो जगह गया, जमीन गया, दुकान गया, घर गया, इसका बिल थोड़ा कम आया और हम लोग दोबारा जी रजिस्ट्रेशन दिया। उस जी रजिस्ट्रेशन बिल ऑलरेडी आ चुका था, एनएस वाला ने आके दोबारा रोक दिया। वो बिल हमारा को चाहिए। जी रजिस्ट्रेशन जितना भी कर रखा वो हमारा सबको बिल चाहिए। जी रजिस्ट्रेशन वाला जितना नया है पुराना है और यहाँ पे 10 आदमी का ऑलरेडी लिस्ट आया हुआ। ये बिल सब ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन दिया ही नहीं, एनएस वाला ने रोक दिया। वो बिल हमारा को जल्दी से जल्दी चाहिए। इसलिए रूट ब्लॉक किया आप लोग। हाँ सर, इसलिए हम लोग आज रूट ब्लॉक किया। आपका नाम? मेरा नाम अजीत देवर्मा है। गाँव? हाँ जी, आपसे गाँव सुबल सिंह का है। हम सुबल सिंह का रहने वाला है। যে আজকে এখানে রুটটা ব্লক করছে, কেন ব্লক করছে এখানে? রুট ব্লক করছে, তারা জায়গা পড়ছে, জায়গা টাকা পাইছে না। আর তো জোরে বলেন। জায়গা টাকা পাইছে না, এই কারণে আমরা জানি এই কারণে রাস্তা করতে পারছি। আমরা তো গাড়ি নিয়ে এসেছি, তার কারণে আমরা এখানে আটকে গেছি আজকে। অনেক দেরি হয়েছে, প্রায় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা দাঁড়া গেছি এই জায়গাতে। আপনি কই যাইতেছিলেন? আমি কয়ে যেতাম দুই ঘন্টা ধরে রুট ব্লক। 1.5 ঘন্টা হবে, 1.5 ঘন্টা। এখনো পর্যন্ত কেউ আসছে এখানে? এখন তো কেউ আসে নাই, তো তারা পুলিশ এসে থানার থেকে দূরে, আর কেউ আসে নাই। এই জায়গাটার নাম? সুবল সিং। 8-9 मास थांगा ओंखाय जों सामुंबोले चलै दं रानि खाइ दं ओंखाय जों आसाया बागै जों अबहाय सामुं Kenang tu SDM operasi strako tam ke saya ba. ओंखाय जेदिनो सिबिर खाइबो आमनि बतong मोनले इंको तसिलो आफोर तो जों कमप्लेन खाइगाबले आमनि बतong आबो लिलाछि ओ हेजामारा तसिलो Hajamara tu sila. आफोर आमनि बतong मोनले Bukan tu. Oh janjani bu kemana ini? गानजान जों कमप्लेन खाइ आपने 4-5 मास सकां न रजिस्ट्रेशन रिजाक्सन। आपने बिल चंगनो रिनांग थो। 2020 नो रिएसमेंट Soalnya dah kena sah. Aceh kas kain dengke. Kalau kita SDM officer, kena kain dengke, kena meeting kain dengke. एग्जाम Kena आज के बतरी. कल के 6 तारीख का. যে এখানে রাস্তা অবরোধ করছে, কয় ঘন্টা ধরে এখানে রাস্তা অবরোধ চলছে? ঘন্টা তো আমি ঠিক জানি না, আমরা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ছি। আমরা তো আসতে আধা ঘন্টা সময় লেগেছে বোধহয়। কেন অবরোধ করছে? ওদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে রাস্তা এখন যে ন্যাশনাল হাইওয়ে উঠছে, এখানে তাদের জায়গা নাকি নেওয়া হয়েছে রাস্তা থেকে। ওই রাস্তার জায়গার টাকাগুলি নাকি পাওয়া যায়নি, বা যেগুলি পাওয়া গেছে তাদের টাকাগুলি কম দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে তাদের খুব আছে, এই ক্ষোভ নিয়ে তাদের কোনো আর এই রাস্তার উপর পড়া আছে। পাবলিক কি বলছে
এখানে পাবলিক বলছি তাদের ডিমান্ড ফুলফিল করার জন্য বলছি, তাদের যে টাকাগুলি কম পাওয়া গেছে দেওয়ার জন্য, বা যাদের এখনো অ্যাসেসমেন্ট হয়নি তাদের অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য। এখানে আশা আপনারা আশা কি দিয়েছে পাবলিককে? আমরা তো বলছি যাদের সমস্যা থাকে আজকে একটা মিটিং করা হবে ওখানে, সব যা যদি প্রবলেম থাকে এটা ডিসকাশন হবে, ডিসকাশন করে আমরা এখানে সলিউশন করার জন্য চেষ্টা করবো। ঠিক আছে।